ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ଅଫିସର ହେଲେ ଚାଷ କରୁଛି କିଏ? ଚଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବ ପୋଷା। ତେଣୁ ଚାଷ କର, ପଇସା ପତ୍ର ବଳା କରିବା। ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଟିକେ ନେବି, ପାର୍ବତୀ କହୁଛି ତମେ ମୋ ସ୍କୁଟି କିଣି ନେବି ପଇସା ବଳକା ହେଲେ। ଏ ବୁଢା ବଳଦ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି। ମହାଦେବ କହିଲେ ସ୍କୁଟି ଟି କିଣି ଦବ, ତେଲ କିଏ ପକେଇବ? ମୋର ତ ପଇସା ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ତେଲ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ଆଜିକାଲି ବାହାରେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି କିଣିଦେବି। ମହାଦେବ ଚାର୍ଜ କିଏ କରିବ? ନା ଆମର ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଦେଲା। ତିନି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁମା ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦଉଛି, ଆଜି ଫୁଲ ଆଣିବ, ଆଜି କଦଳୀ ଆଣିବ, ଆଜି ଗିନି ଆଣିବ, ଆଜି ତାଣା ଆଣିବ। ଚିନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେବେ, ଦିନେ ଦିନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବି। ତୁମେ ଗାଡି ଚଲେଇବ ଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିହାର କରିବ, ମୁଁ ତମେ ସ୍କୁଟି କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇପରି ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ହାସ୍ୟ ରହସ୍ୟ କୌତୁକ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଜାଗର ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆମର କଳାକାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ମାଲକାନଗିରି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାକୁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। আজি মহাশিবরাত্রি প্রভুঙ্ পাখে সমস্তে আমি উপাসনা করছেন। মু মাত্র দুইথর খাইলি, দুইথর খাই দিয়েছি, মু উপবাস করিনি, হলে সমস্ত উপবাস করছেন মা মাউসী মানে। আজি মহাদেব পদে চিন্তা করিবা। ভোলা শঙ্কর ইমিতি রাতি সে যে অভোলা সুচি, শুনে তুনে কথা কহি যাও গবিতি। এ প্রকার সুরে শিবঙ্কর ভজন হেব। ভোলা শঙ্কর পারে সুদয়া কর, আহে প্রভু মাপতি ত্রিশূলধর। ভোলা শঙ্কর এ ভোলা, ভোলা শঙ্কর পারে সুদয়া কর, আহে প্রভু মাপতি ত্রিশূলধর। छोटा अंध केम्पा देते लोड़ीले जिंदी, तांकु तुमे रक्षा कल हे उमापति। छोटा केम्पा कुदा देते तुमको जिंदी, तुमे ताकु रक्षा कल हे उमापति।
महादेव उपरे चिंता है तापरे आमे आमर विषय वस्तु चिंता करवा बेले बेले जगन्नाथ भजन मध्य आज गाइबा आम आज पिंड दुर्बल कथा दुर्बल अर्थ दुर्बल आउ संख्या गरिष्ठ भक्त मान दुर्बल नहीं कौन है ना आम सब अचंचा दल नहीं भाई ना अचंचा दल तुम कौन बुझिल कौ दिन सब चंचा होनी चंचा होती पणस गोटे अचंचा नहीं कि पणस गोटे अचंचा से पणस को थोड़ा थोड़ा कटा पशि कंटा पशा कि जदि चांचे से अठा लाग तेल लगे अच्छे से दौड़ आज आम साथी किंतु पणस सीधा कंटा हाथ में अठा लगे जाऊँगी फाड़िकी से कोल खाइले के मिठा लोक वर्ष को थे सावित्री अमाबाई नहीं आउ 60 दिन के तार पणस इच्छा जोग नहीं खाली से सावित्री अमाबाई दिन पणस सीना कंटा मात्र सावित्री अमाबाई कंटा पशिले आमर झी माँ भौणी मान उपवास करने जो खोसा काढ़ुच्च से बड़ मिठा बुझे आम हूँ से कंटा आम हूँ मिठा जा बुझे आज्ञा दिने ब्रह्मा बसी विचार करिले लक्ष्य करूँ छुआ को मनुष्य मैंने कहीं पोषिले आरंभ शेष पर्यटन आप बसिकी शुणी दिने ब्रह्मा पुणी स्वर्गपुर रे सभा करी बसिले आनंद मन रे